Well, dear students, thank you so much. First of all, I would express my deepest gratitude and on the behalf of my department. So we are all honored and we are all humbled कि आप लोग जो हमें मोहब्बतें दी, जो आपने हमें इतने दी, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो तकलीफ है क्योंकि ये हफीज़ साहब के एजाज़ में है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हफीज़ साहब एक बड़ी एक जानी पहचानी मशहूर बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बीइंग अ दोस्त, तो इनसे हमें हमेशा सीखने का मौका मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी के अंदर मैंने हफीज़ साहब की ज़ात से, जो उनकी पर्सनैलिटी से जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने पर्सनली फील किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन जो ट्रेड्स पर्सनैलिटी के जो इनके अंदर मौजूद हैं, आप भी उससे सीखें और आप भी उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। तो 3 चीज़ें मैंने हफीज़ साहब की ज़ात के अंदर जो सीखी, जो मैंने खुद अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी उनको अडॉप्ट किया। पहली तो जैसे अवैध साहब ने कहा कि आप ज़िंदगी के अंदर तरक्की तब ही कर सकते हैं, आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ ही तब सकते हैं जब आपके अंदर एक आप ओबीडियंस हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को रिलेट करूँ अपने एक ज़िंदगी के अंदर, मेरा एक एक्सपीरियंस है उसके साथ। आप यकीन मानिएगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात को बिल्कुल जिस तरह एक आप स्टोरी टेलिंग वे के अंदर आप बात को सुनते हैं, एम ए टीचर ऑफ लिटरेचर, तो मैं उसी अंदाज के अंदर आपसे मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे कुछ सीनियर्स थे। अब आपका क्योंकि जूनियर भी कोई नहीं है, सीनियर भी कोई नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि HEC ने MA प्रोग्राम को वाइड करने का प्लान किया। तो हम हमारे साथ जूनियर्स भी थे, बहुत सी हमारे साथ चल रहे थे सेमेस्टर्स। तो हमारा मैं जान के नाम नहीं लेना चाहता, मैं चाहता नहीं क्योंकि मैं नाम यहाँ पर डिस्क्लोज, तो अच्छी बात नहीं, मेरी बात नहीं चली जाए। तो एक मेरे दोस्त जो थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। आप समझे कि ही वॉज द किंग ऑफ ऑल द गैदरिंग्स। वो मौजूद हों किसी भी जगह और वो नुमाया ना हो, ये उनकी पर्सनैलिटी का एक हाल नहीं था। तो उनके अंदर एक ही ड्रॉबैक मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने देखा, वो ये था अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की चीज़ों से नवाजा हुआ था। उनके अंदर इंटेलिजेंस ख़त्म होती थी, उनके अंदर बात करने का अंदाज़ ख़त्म होता था, सब चीज़ें उन पर अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी। लेकिन आज इतना टाइम गुजरने के बाद मैं देखता हूँ कि वो किसी एक बड़ी पोजीशन पे नहीं पहुँच पाए। वो मेरी पर्सनल ये एक असेसमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक रीज़न ये थी कि वो अपने टीचर्स के साथ जो एक रिस्पेक्ट उनको दी जानी चाहिए थी, वो रिस्पेक्ट मुझे कहीं उनकी पर्सनैलिटी के अंदर नजर नहीं आती थी। तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि दैट वुड बी अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ हिज फेलियर। तो एक तो ये मैं ये चाहता हूँ आप हफीज़ साहब को देखें, बहुत ही जेंटलमैन हैं, बहुत ही हम्बल हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। ये बात आप मेरी बात को आप सेकंड करेंगे, आप कहेंगे कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा फील भी किया, हम भी इस बात से एग्री करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें कि ये कोई रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है, मोहब्बत का जो एलिमेंट है, ये ज़बरदस्ती आप किसी की शख्सियत के अंदर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए भी वो मोहब्बत रखें, मेरे लिए भी वो जज्बात रखें जो आप हिस्सा करते हैं। अगर मैं अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, नहीं है तो आप नहीं देंगे। मैं हफीज़ साहब के साथ अपने डिपार्टमेंट से, ऑफिस से निकल के गेट तक जाना अच्छा नहीं समझता। उसकी रीज़न क्या है, मैं चाहता हूँ कि वैसा ना आ जाए। आप बड़ा हैरान हो गए, यानी क्या अजीब बात है, आप डिपार्टमेंट से, ऑफिस से निकलते हैं, आप गेट तक पहुँचते हुए आपको घंटा लग जाता है। उसकी रीज़न पता क्या है, जो बच्चा मिलता है अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े रिस्पेक्टिवली 1 घंटा लगाते हैं, हर बंदा इनको पकड़ लेता है। आप कोई साथ का कोलीग ले लें, आप साथ का कोई स्टूडेंट ले लें, जो ये मोहब्बतें हैं उनकी, वो जो रिस्पेक्ट है, इनकी पर्सनैलिटी के लिए खासा है कि जिस वजह से लोग इनको इनके साथ खड़े होकर बात करके, इनसे सलाम करके, इनसे गुफ्तगू करके अच्छा समझते हैं। इसलिए मैं हमेशा जल्दी में होता है तो हफीज़ साहब के साथ आप जाएँ तो जहाँ आप 2 मिनट में गेट तक पहुँच जाते हैं, हफीज़ साहब के साथ आप जब पहुँचते हैं गेट में पहुँच जाता है घंटा पूरा गया। तो मेरे साथ की कोलीग भी इस बात को एंडोर्स करें। तो एक बात तो पहली जो इनकी शख्सियत की थी, जो मैं आपके साथ, मैंने कहा 3 बातें आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने अभी तक कोर्स ऑफ टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑब्जर्व की। एक तो ये एलिमेंट है जो ओबीडियंस है, रिस्पेक्ट है, जो उन्होंने अपने साझा को दी और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के अंदर ये बड़ी कामयाबी भी ले रही। एक टेस्ट दिया, उसको बड़ा अच्छे से उन्होंने क्वालिफाई किया और ये लड़के फिर आगे एक और टेस्ट दिया, उसमें भी क्वालिफाई किया और लड़के। अब तीसरे में EQ में इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि दोबारा इंग्लिश डिपार्टमेंट में वापस भी आ जाएँ। तो पहली बात तो ये। दूसरा बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैं ये चाहता हूँ, आप लिटरेचर के अंदर एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं, मैं आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोई लेकोनिक बंदा नहीं हूँ, मैं बड़ा वोकल सा बंदा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारी बातें आपसे करके ही हूँ। दूसरा ये है कि एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी।
آئس برگ یہ ہے کہ آپ کبھی دیکھیں نا سمندر کے اندر تو آپ کو بڑا سا آپ کو نظر آتا ہے ایک گلیشیئر، لیکن وہ گلیشیئر کا کچھ حصہ آپ کو اوپر نظر آتا ہے، تو اس کا 95% جو حصہ ہے وہ آپ کو سمندر کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ ایک آئس برگ ہے. تو آپ کسی شخص کی جب آپ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس کی اچیومنٹس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو جو 95% چیزیں تو نظر نہیں آتی ہیں، آپ تو سامنے 5% ہی نظر آتا ہے. یہ ہے تو میں حفیظ صاحب کی پرسنالٹی کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک مجھے بڑی محبت آپ نے ایک ٹیچر سے، تو میں ان کا نام حمزہ شفقات ہے، میں اکثر ذکر بھی کرتا رہتا ہوں. تو حمزہ صاحب یہ کرتے تھے کہ کبھی بھی کوئی اپنا اچیومنٹس جو اپنی زندگی میں ان کو ملی تھی تو وہ ان کی تصویریں لگاتا. تو میں جب بھی دیکھتا میں کہتا یار سر تو کبھی زندگی میں مجھے نہیں لگتا کہیں ناکام ہوئے ہو، ہر جگہ یہ کامیاب ہی ہوتے جا رہے ہیں. یہ ٹیسٹ دیا کامیاب ہو گئے، کمپٹیٹیو ایگزام دیا کامیاب ہو گئے، آپ نے کوئی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کیا کامیاب ہو گئے، آپ نے اسپیچ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا کامیاب ہو گئے. مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل ہی بنا دیا. اچھا آئی ریمینڈ لکی انف کہ ایک دن انہوں نے اپنی زندگی کی جو ایکسپیرینسز تھے وہ شیئر کر ڈالے. بلیو یو می the people started criticizing him. جناب آپ کو تو آتے ہی کچھ نہیں، آپ تو نلائق بندے. انہوں نے کہا بھائی میں نے یہ تمام چیزیں لکھی اسی لیے ہے کہ جو آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ میں I have been the achiever، تو میں نے بھی been achiever، I have been the loser. انہوں نے کہا یہ بات ہے. تو اب میں آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہتا تھا اس واقعے کو کوٹ کر کے، ان تمام باتوں کو کوٹ کر کے. تو اس طرح جب آپ کسی بھی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں جس نے زندگی کے اندر کامیابیاں لی ہوتی ہیں، تو بظاہر آپ کو لگتا ہے یار یہ تو کامیاب ہے، اس طرح کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو اس طرح اوور دا کورس آف ٹائم بچوں، ہم سارے جو اس یہاں اسٹیج تک پہنچے ہیں تو ہمیں بھی بہت سی ہرڈلس، بہت سی ڈیفیکلٹیز، بہت سی پرابلمس ہم نے بھی فیس کی. بہت سی جگہ اپلائی کیا، کبھی ہم کامیاب بھی ہو گئے، بہت سی جگہوں پر ہم کامیاب نہیں بھی ہو پائے. ملٹیپل ریزنس ہیں اس کی. یہ کسی جگہ ہم نے جان بوجھ کے ہم نے اس کو جوائن ہی نہیں کیا. تو یہ جو کامیابیوں اور ناکامیوں کے جو سلسلے تھے جب ہم حفیظ صاحب، اچھا میں اپنی ذات کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اوور سینسٹیو ہوں. تو مجھے اگر کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے جس میں مجھے کوئی آبسٹیکلز یا ہینڈلس مجھے فیل کرنی پڑے تو میں بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو جاتا ہوں، فٹیگڈ ہو جاتا ہوں، مجھے چیزیں کوئی صحیح سے لگتی نہیں ہیں، میں بڑا اس طرح ہو جاتا ہوں. تو جب میں حفیظ صاحب کو دیکھتا رہا، خود ہی جو ہمارے جو مشکلات کے جو ہمارے جو سفر تھے، تو ان سفروں کے بیچ میں نے حفیظ صاحب کو جب بھی پایا بہت کانفیڈنٹ پایا، بہت ریلیکس پایا. تو جب میں اپنے کولیگ سے یہ بات شیئر کرتا کہ یار حفیظ صاحب، وہ کہتے ہیں آپ وہ تو بہت اچھے سے چیزوں کو ٹیکل کر لیتے ہیں، وہ بہت اچھے سے چیزوں کے اوپر یہ جو اتنا اسٹریس ہے اس کو مینیج کر لیتے ہیں. تو بچوں میں دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو حفیظ صاحب کی شخصیت سے سیکھنی چاہیے. زندگی کے اندر مشکلات پریشانیاں تو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی اللہ نے مشکل دی ہے پھر آسانی دی آپ کو، تو مشکلات تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ بہت وائبرنٹ ہارٹ کے ساتھ، بہت کانفیڈنٹلی، آپ بہت ایک ریلیکس انداز کے ساتھ جتنی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں آئیں آپ ان کو برداشت کریں.